دین کی سورج ڈوب رہی ہے ہم لوگوں کی سامنے، دین کی سورج ڈوب رہی ہے ہم لوگوں کی سامنے، روز محشر کیا جواب ہے مصطفیٰ کی سامنے، حقیقت کھل جائے گی بوقت امتحان تیرے، حقیقت کھل جائے گی بوقت امتحان تیرے، کہ سستی میں یا محنت میں گزاری زندگی تو نے، کہ سستی میں یا محنت میں گزاری زندگی تو نے، محمد نے آ کر کفر کو مٹایا، محمد نے آ کر کفر کو مٹایا، کفر کو مٹا کر صداقت بتایا، کفر کو مٹا کر صداقت بتایا۔ আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকর যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই বেহেশতের বাগানে উলামায়ে কেরামদের মজলিসে, গুনাহ মাফের মজলিসে হাজারো লাখো মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করে আসা বসার তৌফিক আমাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন। নেয়ামতের শুকর আদায়ার্থে জবান খুলে দিল থেকে মহব্বতে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ।